Okay. Sa to start our physical fitness and bowing. Okay, so understand. Bow. Bow. Panginoon, bow, teacher o master ha, di bow. Teacher. Pag name instructor, master or teacher. Teacher. Okay. Teacher. Okay. Teacher. Laksan. Ano ka? Dito na ibutang ni mo ha. Sundugon. Dito ibutang blocks na. Double block. Check! Check! Okay. Balik. Okay. Check! Check! Okay. Fighting stand. Awal mo na yung gano'n. Sige, fighting stand. Fighting stand. Okay ka. Okay. Prepare. Moto siya. Okay. Prepare na ka. Okay. Exercise. Kicking technique 1 to 7. Kicking technique number 1, frontal kick. Okay. Frontal kick. Ang kini imong kumo kinala nasa imo diri mata niyo ba diri nga, ha? Ang kini isa ka kamot diri gyud siya kay ato ang kickboxing man og kickboxing martial art diri gyud na permente ha. Para sa boxing ba, di ba? Binibig na ana diri kay Dipinsa diri o dipinsa sa naong nakover man kag anak, di ba? Dipinsa na diri pag anak ka. Imo ning kini isagal na diri pag budigahon bitaw ka. Ana. Okay. Magpapamanta sa martial art karate. Kikintik ni sa ta mga teknik ha. Katong ito na kasi ano yan ang frontal kick sa frontal kick ana. Ang kini ibin siya ana. 40 dere. Sabi ko 40, 60. Aligi 40 dere, di 60. Prepare to frontal kick, ha. Ano? Diyan ka tanawa ko ha. Ano? Walhon man ka no. Dere bin, makabin siya frontal kick. Ano, sinto nimo ang diri man ko. Sipa ang gani mo ha, kadali. Ang batayan mo tela, nga itwist mo kamay. Frontal kick ha. Basta kini ay ginagawin dito permente ang kamot. Ano, frontal kick. Sige ikaw. Balik. Ana. Count. May kong count. Magbuhat ka sa akong command. May kong 1. Sipa. 2. Sipa. 3. Sipa ha. Okay. Number 2 na tanong. Okay. 2. Check. Shouting. 3. 4. 5. Okay. Ana, steady. 1 to 5. Motoy frontal sa man to. Frontal kick. Mani frontal kick. Okay. Chin step. Ab kick. Check. Shoutin ha. Shoutin check. Okay. Reverse. Frontal kick. 5 lang sa tali, 5. Frontal kick. Sige. Pagsiba, frontal kick. 1. Check. Sige, 3, 2, 3, 4, 5. Okay. Sa tingalan, frontal kick. Okay. Magsipa ka na ha, ana. Ano, nama akong porma. Ano. Pag-ano mo, check. No? Check. Pag yung chin step, check. Number 1. Kay 1, reverse kanta. 3, 4, 5. Okay. Okay, ikaw na lang, be. Sige. Dali na. Okay, balik. Okay. Kamang na ka, madugay. Sige. Center stand. Ano, mo speed, 0 degree. Okay, bow. Back stand. Usa, double X. Ana. Sige, double X. Anong double X? Una ay preparasyon. Ana. Preparasyon na pagsipa ang pagkalit. Yan ani mo. Ana, sige. Taon ta ka. Diri. Ana. Diri ra ka, ana. Ana. Bila naong ko nang
Muna, purpose niya. Double X, ha? Sige. Sige, sinrestan. Balik. Balik ka sa ba para makamang baw. Sige. Baw. Flag stand. Pil. Double block. Fighting stand. Dili gina din. Sige, ana gitu. Ana. Yan, lipon diri anak. Sige. Anak, ha? Sige. Okay. Fighting stand. Fighting na. Anak. Okay, paspas siya. 5-5. Ya, pag kumain mo 5, makarain ka. Sige. Ikaw na. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, change step. 1. Ayo, anak. Diri. Anak. Ano ba? Ano ba? Ikaw. Anak. Okay, balik. Anak. 2. Okay. Sige. Kita. Sige yun. Okay. Okay. Next. Stand sit. Stand. Nah. Okay. Side kick. Ano side kick ni mo? Di napunta. Ano? No side kick ka. Ano? Na. Kaya kanina punta kick man to. Side kick napunta. Ano napunta ka? Fighting stand mo ka. Okay. Kung to baon naman ta. Ano ka? Side kick. Ano? Side kick. Oh. Ano? Imutagin mo lawas na yung mga ka. Ikaw. Okay. Kana balik. Kana mo na side kick. Oh. Ini may iba dapat ito. Sige, ikaw. 1. Balik. 2. 3. 4. 5. Sin step. Tap. Na. Okay. Side kick. 1. Isa. Iyo. Ito isa. Side kick. Tap. Sige. 1. 2. 3. 4. 5. Okay. Balik. Balik na, balik. Okay, bow. Back stand. Double block. Fighting stand. Open leg. Pag yung open leg, anak. Sige, balik. Okay. Ano siya? Okay.